Hi, family of God. Good morning. Buenos días, iglesia, personas de Dios. It is good to be with you another glorious day to serve the Lord. Es bueno estar con ustedes otro día y servir al Señor. And I haven't been with you a while, and Brother Kenny did an excellent job on John chapter 7. No he estado con ustedes por un rato, pero el hermano Kenny hizo un buen trabajo las últimas 2 semanas. And we're going to be looking at John chapter 8 this morning. Esta mañana vamos a estar viendo a Juan capítulo 8. And before we get started, we're going to have Anthony, which is a friend of ours. Antes de comenzar, vamos a tener a nuestro amigo Anthony. And he's going to lead us in a worship. And so now I want to turn it over to Anthony. Hi, Anthony. How's it going? Vamos a hacer unas alabanzas. Hi. This is your opportunity to worship the Lord with Anthony, and we're going to turn it all over to Anthony. Anthony, you can take it. Esta es su oportunidad para poder alabar al Señor juntos. How lovely is your dwelling place, O Lord Almighty. For my soul longs and even faints for you. For here my heart is satisfied within your presence. I sing beneath the shadow of your wings. Better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts than thousands elsewhere. Better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts than thousands elsewhere, than thousands elsewhere. One thing I ask, and I would see, to see your beauty, to find you in the place your glory dwells. One thing I ask, and I would see, to see your beauty, find you in the place your glory dwells. Better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts than thousands elsewhere. Better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts than thousands elsewhere. My heart and flesh cry out for you, the living God. Your spirit's water to my soul. I've tasted and I've seen. Once again to me, my will will draw to you. I will draw near to you, to you. Better is one day, better is one day, better is one day, better is one day, better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts than thousands elsewhere. Better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts than thousands elsewhere, than thousands elsewhere.
Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is he. Sing a new song to him who sits on heaven's mercy seat. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is he. Sing a new song to him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Clothed in rainbows of living color, flashes of lightning, rolls of thunder. Blessing, honor, strength, and glory and power be to you, the only wise King. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. All right. Thank you, Anthony, for those great songs, because it is time to worship the Lord. Gracias, Anthony, por esas canciones, porque sí es tiempo para alabar al Señor. And as we continue to focus in on worshiping Him today, Y mientras que continuamos en alabándolo hoy, let's just keep remembering that God is in control of all things. hay que acordarnos que Dios está en control de todas las cosas. And before we get started, I want to send out a shout out of birthdays to my daughter, Antes de comenzar, quiero decirle feliz cumpleaños a mi hija, my oldest daughter, Leah, happy birthday. mi hija más grande, Lea, feliz cumpleaños. And send a shout out to my older sister, happy birthday to you as well. Y también para mi hermana más grande, feliz cumpleaños a ti también. And happy birthdays to all those who have a birthday this month. Y
Feliz cumpleaños a todos los que tienen cumpleaños este mes. And hopefully, today's lesson that you will really learn something and really apply it to your life. Y esperamos que el mensaje de hoy pueda ser algo que puedan aplicar en su vida. And let's continue to pray for those who are going through whatever ailment that they're going through health-wise, and let's pray for them. Hay que seguir orando por esos que tienen enfermedades o problemas con su salud. Those that are out of work, let's pray for those. De aquellos que no tienen trabajo, hay que orar por ellos. Let's pray for mom and dad who got the kids at home running them crazy 24/7. Hay que orar por las madres y los padres que tienen a sus hijos en la casa y los están volviendo locos. And I actually want to send a shout out of a happy birthday to Sarai, Y también le quiero decir feliz cumpleaños a Sarai, Pastor Renee's daughter. la hija de Pastor René. And as we begin to look at John chapter 8, Y mientras que comenzamos en Juan 8, I would like to start back, and Kenny did an excellent job in showing the deity of Christ in chapter 7. el hermano Kenny hizo un buen trabajo enseñando el diete de Dios en el capítulo 7. And so we're going to pick back up in chapter 7 just a little bit, and we're going to continue the story, because a lot of us, when we read through the Bible, Y vamos a comenzar en el capítulo 7, terminando ahí un poco, porque nosotros cuando leemos la Biblia, we read through the Bible as chapters and not as conversations. leemos la Biblia como capítulos, no como por partes. And so what I would like to do is go back in John chapter 7, because there was a conversation that was taking place, and it kind of went into John chapter 8. Y lo que yo quiero hacer es regresar un poco al capítulo 7, porque comienza allí la historia donde vamos a seguir en el 8. Because we know that in John chapter 8, that especially in the first 11 verses, it was dealing with the woman caught in adultery. Porque sabemos que en el capítulo 8 comienza con la historia de la mujer que estaba en adulterio. So the title of my sermon today is Jesus was sent to forgive your sin. Entonces el título de hoy es que Jesús fue enviado para tus pecados. When you know your mission and your purpose, Cuando tú conoces tu ministerio y sabes tu propósito, you won't get distracted by world events. no te vas a estar distrayendo por las cosas que del mundo. So let's just go ahead and go back to chapter 7. If you have your Bible, go ahead and turn with me to chapter 7, verse 28. Entonces abran sus Biblias y vamos a comenzar en Juan 7, 28. And so while we're there at John chapter 7, verse 28, I'm going to give a little bit of background here, because in this particular chapter here, the people was having a conversation with Jesus. Entonces voy a hablar un poco sobre lo que estaba sucediendo en ese momento. La gente estaba teniendo una conversación con Jesús. Because if you look at verse 25, Si miran al versículo 25, and it says some of the people of Jerusalem were saying, dice que algunos de las personas de Jerusalén llegaron. this is not the man whom they are seeking to kill. Este no es el hombre que están buscando a matar. Now, if you notice, when the crowd was saying they, and they was reference to the Jews. Y si se dan cuenta, cuando la multitud está hablando de ellos, se están hablando de los judíos. So whenever we use the word Jews, we're meaning the Pharisees and the scribes, or we should say the religious leaders. Entonces, cuando estamos hablando de ellos, que son los judíos, estamos hablando de los líderes, los sacerdotes y los sacerdotes y los fariseos. And the law makers, or I should say the law givers, which is including the scribes and the Pharisees. Y también estamos hablando de los líderes y los que estaban haciendo las leyes, que son los escribas. So the question was asked is that, isn't this the man whom they were seeking to kill? Entonces la pregunta era, ¿no es este el hombre que estamos buscando para matar? And so the religious leader, along with the law makers, are the ones that's in odd with Jesus. Entonces son los escribas, los que están haciendo las leyes, son los que están a través de Jesús. So they didn't like how Jesus announced that he is the Son of God, A ellos no les gustaban cómo Jesús, él habló que él era el Hijo de Dios and that he came from the Father. y que él vino del Padre.
And if you follow down with me in verse 26, it says, look, he is speaking publicly and they are saying nothing to him. Y en el 26 dice, ahí está hablando abiertamente y nadie le dice nada. And then it goes on, he says, the rulers do not really know that this is the Christ, do they? ¿Será que las autoridades se han convencido de que este es el Cristo? So now the people is asking the question about the rulers. Ahora las multitudes están haciéndole preguntas a los líderes. So they're saying, do the rulers believe that this is the Christ? Ellos están diciendo, ¿sería que los líderes saben que este es Cristo? And so, and I love verse 27 because it's going to lead us up to where we need to pick up in verse 28. Y me encanta el versículo 27 porque allí nos va a llevar donde necesitamos estar en el 28. And in 27 it says, however, we know where this man is from, but whenever the Christ may come, no one knows where he is from. El 27 dice, nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá su procedencia. And I want to make a statement here because there is something that John, the writer of the book of John, brought out. Two things. Y quiero decir que hay dos cosas que el que escribió el libro de Juan dijo About the people, or I should say the crowd. sobre la multitud. One is that they believe that no one knows where Christ is going to come from. La primera es que nadie sabe de dónde va a llegar el Cristo, de That dónde means- viene. That means that they don't know the Old Testament scriptures. Eso quiere decir que ellos no conocen el Viejo Testamento en las Escrituras. The second one is that they haven't been taught La segunda es que nadie les ha enseñado. because the Bible specifically says in the Old Testament how Jesus should arrive here. Porque la Biblia nos dice específicamente cómo Jesús va a llegar en el Viejo Testamento. When you read through the book of Isaiah, you will see that how he will be arriving here on the earth. Cuando vemos en el libro de Isaías, vemos allí cuando Él va a entrar al mundo. The book of Job, you will find that how he should arrive as well and what city he should be born in. En el libro de Job nos dice de qué ciudad va a llegar. So we see that these people are uninformed. Entonces nosotros vemos que las multitudes no están informados. So Jesus, all up into this time here, been preaching in the temple. Entonces Jesús hasta este momento, Él ha estado predicando en los templos. And so let's look at verse 28 now. Hay que ver al versículo 28 ahora. It says, Jesus cried out in the temple. Por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, He's- exclamó. And in his teaching, he says, you both know me and know where I'm from. Con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. I have not come of myself, but he who sent me is true. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Whom you do not know. Ustedes no lo conocen. So we see that Jesus is already addressing the crowd and saying where he's from. Entonces vemos que Jesús ya le está diciendo a la multitud de dónde es Él. And he's holding them accountable because he says, you know where I'm from, Y Él les está diciendo, ustedes saben de dónde soy, but you do not understand pero no entienden, because you're not part of me. porque no son parte mía. So if we also look at John chapter 7, verse 37 and 38, Entonces, si vemos el capítulo 37 y 38, los versículos 37 y 38, and it says, now on the last day, the great day of the feast. dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, Jesus stood and cried out, saying, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Verse 38, he who believes in me, as the scripture says, from him innermost being will flow rivers of water. Y el 38 dice, de aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. And that is living water. Y esa es del agua viva. So Jesus is saying, I am from the Father. Entonces Jesús está diciendo, yo soy del Padre. And the religious leaders and the rulers here understood what Jesus was saying. Y aquí los líderes, los religiosos, ellos sabían lo que Jesús estaba diciendo.
And so the official or these rulers are upset. Entonces ellos no estaban alegres. And so this is why they were seeking Jesus to kill him. Y por eso es que ellos estaban buscando a Jesús para matarlo. And let's go ahead and turn to John chapter 7, verse 45 through 52. Y ahora vayan al mismo capítulo, pero el 45. And if you notice in verse 45, it says that the officers then came to the chief priest because the priests are the one that dispatched the officers to go and seize Jesus. Y el 45 dice, los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y los fariseos, quienes lo interrogaban. And if you notice in verse 45, it says, why did you not bring him? Y sigue diciendo, ¿se puede saber por qué no lo han traído? In verse 46, the officer answered, never has a man spoken the way that this man speaks. Y el 46 dice, nunca nadie ha hablado como este hombre, declararon los guardias. When you know the word of God, Cuando tú conoces la palabra de Dios and the Spirit of God is within you, y el Espíritu de Dios está dentro de ti, the Spirit will give you the words to say that no one can shut you up. el Espíritu de Dios te va a dar las palabras que vas a decir y nadie te puede callar. And if you notice in verse 46, it says that the officers was amazed and was in awe the way that Jesus spoke. Y si ven al 46, dicen que los guardias estaban sorprendidos en cómo hablaba ese hombre. When you have the truth, you have nothing to be afraid of. Cuando tienes la verdad, no tienes nada que temer. Now in verse 48, it says here, it says none of the rulers or the Pharisees had believed in him. Ahora el 48 dice, ¿acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Has he? ¿Han? And isn't that amazing? The question comes back again. ¿No es maravilloso que la pregunta se pregunta de vuelta? Because the Pharisees and the rulers was afraid to seize him, so they sent the officers to do it. Porque los fariseos y los gobernantes tenían miedo a agarrar a Jesús, entonces ellos mandaron a los policías, But no one seized him. pero nadie lo agarró. It says right here, they questioned the crowd in Dice- verse 48 or En 49. el 49 dice, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. It says here, it says, but the crowd which does not know the law is a curse. Amén. If you notice that, is that the rulers and the Pharisees are even down talking the crowd. Si se dan cuenta que los líderes y todo el gobernante están hablando bajo sobre la multitud también. And if you notice in verse 51, it says right here, it says, our law does not judge a man. This is Nicodemus talking now. If you go back in verse 50, you see that Nicodemus is the one that's talking. En el 50 nos dices que Nicodemo es el que está hablando. And he said to his comrades, Y él le dice a los que están a su alrededor, he says, our law does not judge a man unless it first hears from him and know what he is doing. Does it? el 51 dice, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? But then it says in verse 52, to make it even worse, that they continue to add, I want to say insult. Pero en el 52 hasta le ponen más insulto. And so they answer Nicodemus here and they says, you are not also from Galilee, are you? Le preguntan a Nicodemas, ¿tú no eres también de Galilea? And then he says, search and see that no prophet arise out of Galilee. Y dice, investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. And now, again, these people are saying that I want to say the city of Galilee was not a good place. Entonces lo que estoy tratando de decir es que la ciudad de Galilea no era un buen lugar. I remember before we moved here to our city, the city of Vallejo, Yo me acuerdo que antes de que nos movimos aquí a la ciudad de Vallejo, we kind of had that same thought with the city of Vallejo. nosotros teníamos el mismo pensamiento con la ciudad de Vallejo. But until you come to the city of Vallejo, Pero no es hasta que llegas a la ciudad de Vallejo you will hear these things talking about, does anything good come out of Vallejo?
la gente dice, es que algo bueno sale de la ciudad de Vallejo, But I want to say to you, it does. pero yo te quiero decir a ti que sí. And sí we sale. thank God for it. Y le damos gracias a Dios por eso. And so now we want to switch our attention to chapter 8. Y ahora entonces queremos ir al capítulo 8. So you know that this wasn't about the woman caught in the adultery. Entonces ahora sabemos que esto era sobre la mujer que la sorprendieron en adulterio. So they were so upset about what Jesus said yesterday. Entonces ellos estaban tan enojados de lo que Jesús había dicho el día antes. Because chapter 8 is talking about a new day. Porque el capítulo 8 es un día nuevo. And so before we get into chapter 8, let's have a word of prayer. Antes de comenzar en el capítulo 8 vamos a tener un tiempo de oración. Father, I thank you again today. Padre, te doy gracias una vez más hoy. Father, I ask that you lead us and guide us through your truth, Padre, yo pido que nos guíes a tu verdad, that we may understand what you're conveying to us. que podamos entender lo que nos quieres decir. And Father, for all those who have an ear to ear, we ask that you open their ears to hear. Y Padre, te pido que esos que tengan orejas para oír, que les des, que puedan oír. Father, that they may know your truth, Que ellos puedan saber tu verdad. that they may put their trust in you. Que ellos puedan poner su confianza en ti. I thank you for the opportunity, Lord, Te doy gracias por la oportunidad, Señor, to be an instrument for you. de ser un instrumento para ti. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Okay, now let's look at John chapter 8, verse 1. Ahora vamos a comenzar en Juan 8, primer versículo. Now, before I get started, and I titled this little portion here, that the Pharisees and the scribes all knew where the woman lived. So, entonces, esta parte de aquí, yo la llamo que es la parte donde los fariseos y los escriban sabían dónde esta mujer vivía. Because it says in verse 3, Porque nos dice en el versículo 3, it says that the scribes and the Pharisees brought a woman caught in adultery, and having set her in the center of the court. dice que los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo. So you see that they already knew the address of the adultery woman. Entonces, si ustedes notan, ellos ya sabían dónde vivía la mujer que tenía adulterio. So they even asked a question when they brought the woman before the court. Entonces, hasta hicieron una pregunta antes de traer a la mujer a corte. Because they know what they want to do. Porque ellos ya sabían lo que querían hacer. Isn't it funny that when people want to do you harm, it's easy for us to spot it, but some of us are ignorant of the fact. No es chistoso que cuando alguien te quiere hacer mal, es fácil para que ellos te encuentren, pero nosotros a veces no podemos ver. But I do believe that everyone who has the Spirit of God within them, that God will inform that person of danger beforehand. Pero yo también creo que cada persona que tenga el Espíritu Santo adentro de él, el Espíritu Santo y Dios les va a advertir que viene algo malo. Because I know that God's word says that no one would be surprised. Porque la palabra de Dios nos dice que nadie va a estar sorprendido. Because David says that I have never witnessed a person to go hungry that trusts in the Lord. Y David dice que él nunca ha sido testigo de una persona que tenga hambre, que se vaya con hambre a su casa. And if God is providing for us for that, I know that God will provide us an information about being in danger. Entonces, si Dios nos está ayudando en esa circunstancia, Él también nos va a ayudar cuando estamos en peligro. Okay, so now we see in chapter 2, and we're going to come back to verse 3 in a few minutes, but in verse 2, we're going to start there. Vamos a comenzar en el versículo 2. Because if you notice real quick, in verse 1, it says that Jesus went to the Mount of Olives. En el versículo 1 dice que, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Because it was picking up from the previous verse in chapter 7 at the end. Porque está comenzando donde terminó el capítulo 7. Because in verse 2, it says that early in the morning, he came again into the temple. En el 2 dice, al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Because in the previous chapter, it says that all the people went home. Y dice, toda la gente porque dice que en el capítulo 7 dice que toda la gente se regresaron a su hogar.
So now all the people are back again in the marketplace and in the temple. Y ahora entonces todas las personas han regresado de vuelta a la marqueta y al templo. And Jesus, it says here, and Jesus and all the people was coming to him, and Jesus sat down and began to teach them. Y dice aquí que la gente se acercó y se les sentó a enseñarles. Now, I just want to take our thought process for a moment and go back to yesterday. Y quiero tomar un momento para regresar al día de ayer. Because at the end, Jesus left them with, I am the Son of God. Porque Jesús los dejó a ellos diciéndoles, yo soy el Hijo de Dios. And not only did he say, I'm the Son of God, he says, all those who are thirsty can come and drink of me. Y no nomás les dijo eso, pero les dijo a ustedes que tengan sed, pueden venir a tomar de mí. If you thought that the rulers had left the conversation and left everything gone, oh, you're mistaken. Si ustedes creen que los líderes y los gobernantes se fueron y no escucharon esa conversación, eso no es cierto. Because when Jesus left and went to the Mount of Olives, Jesus went to pray and spend time with the Father. Porque a ese momento cuando Jesús terminó y se fue al monte de Olivos, él se puso a orarle al Padre. Because the people were still cunning and trying to find out ways how they can entrap him. Porque la gente todavía estaban hablando de él y estaban buscando maneras en cómo lo podían atrapar. So the people came up with a plan. Entonces la gente vinieron y tenían un plan. Now, these are the rulers. Y ahora estos son los líderes y los gobernantes. And so when Jesus made his way back down from the Mount of Olives and into the temple and began to teach, Cuando Jesús sale del monte y viene al templo y comienza a hacer su enseñanza, that's why if you see in verse 3, it says that the scribes and the Pharisees brought a woman caught in adultery. allí es donde entra el versículo 13 y dice que los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. So they were still mad from yesterday. Ellos todavía estaban enojados del día antes. And that's why in verse 4 it says that they came and addressed him as teacher. Y por eso en el versículo 4 le dijeron a Jesús, maestro. Be careful when your enemies start to talk nice to you and they haven't came and asked for forgiveness. Ten cuidado cuando tu enemigo viene y se pone a hablarte bonito, pero no te ha pedido perdón. Because here when they said teacher, Porque aquí cuando ellos lo llaman a él maestro, they really didn't mean it. en verdad eso no era lo que querían decir. And then it says right here, it says that this woman, this is them talking, this woman has been caught in an adultery, in the very act. Y dice en el número 4, dice maestro, a esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. So I just want to explain here because not a lot of you know that where we're situated here at Vallejo, California, we're next to our church that we attend, First Baptist Church. No sé si algunos saben, pero aquí en Vallejo estamos en la iglesia de Primera Bautista. Now, this is one of the neighborhoods that you will that was never on my radar to live in. Y aquí en esta parte donde está la iglesia no es una parte donde a mí me gustaría haber vivido. But God has a plan for all of us. Pero Dios tiene un plan para todos nosotros. Because right outside of our door is we have prostitutes going up and down the street. Porque afuera de nuestras puertas tenemos prostitutas que están caminando arriba y abajo de las calles. So we can also agree with this verse here. Entonces nosotros también nos podemos poner de acuerdo con este versículo aquí. Because we see it all the time and every day. Porque nosotros lo vemos todo el tiempo, todos los días. So it's not like you have to kind of come up with something. So no es como que nos tenemos que imaginar algo. Because all you have to do is just go right outside. Porque lo único que tenemos que hacer es salir afuera de nuestras puertas. So these Pharisees and scribes knew where she was located. Entonces estos escribas y también los gobernantes, ellos sabían dónde estaba esta mujer. Another thing I want to point out here in chapter 3, in verse 3 rather. Otra cosa que me gustaría decir del versículo 3. You notice in the previous, in chapter 7, Si nos damos cuenta en el capítulo 7,
it was the priest that was with the Pharisees and the scribe. Era el sacerdote que estaba con los escribas. But if you notice in verse 3, it's the scribes and the Pharisees. Pero si se dan cuenta en el versículo 3, son los fariseos y los escribas. So I don't know what happened to the priests. Yo no sé qué le pasó al sacerdote. They look like they dropped out. Parece que ellos se fueron. But that's okay. Pero está bien. Now, in verse 5, it get interesting again because I want to go ahead and go over verse 5, and let's just go ahead and read it. It says, now, in the law, Moses commanded us to stone such a woman. What then do you say? Y el versículo 5 dice, en la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? They were saying this, testing him, so that they might have ground for accusing him. Le estaban diciendo esto porque lo estaban poniendo a prueba para ver si lo podían acusar. Now, I want to tell you here is because these people are so bent on accusing Jesus and finding accusations against Jesus to arrest him and to kill him. Y les estoy diciendo esto porque ellos estaban buscando maneras en cómo acusarlo y arrestarlo y matarlo. And I want to tell you people something. Y yo les quiero decir una cosa. The battle here is not against flesh and blood. La batalla aquí no es la carne y la sangre. Because sometimes we can just read the scriptures and think that man is after Jesus, but it's not. Of course, man is an instrument used by Satan. Porque a veces nosotros pensamos que es Jesús, pero sabemos que Satanás nos puede usar a la gente como un instrumento. So this battle is against Satan and the Son of God. Entonces, esta batalla es del enemigo, de Satanás y el Hijo de Dios. So Satan is just using man to bring an accusation against God's Son. Entonces, Satanás está usando a esta gente como un instrumento para poder acusar a Jesús. And I was thinking about this where they was using scripture as well in verse 6. Y estaba pensando en esto cuando estaba leyendo el capítulo 6. I should say 5 and 6. Digo, el 5 y el 6. Because if you go back to Genesis and you will see that Satan used the same thing against Eve. Porque si vemos en Génesis, vemos que Satanás usó la misma manera para Eva. And so we know that Satan knows scripture. Entonces sabemos que Satanás reconoce y se sabe las escrituras. And Satan would just tell just enough truth in order to slip the lie in. Y Satanás a veces nos dice nomás un poco de verdad para que él pueda mentirnos. Because the people said in verse 5 and 6, it says that Moses' command such a woman should be stoned because that is the word of God and that's in the law. Porque en el 5 nos dice que en la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres y eso está en la palabra de Dios. And they're using scripture throughout this process to find accusation or find an accusation to throw at Jesus because they think that Jesus is misusing the scriptures. Y ellos están usando las escrituras porque ellos piensan que Jesús se va a equivocar en ellas. Or saying that Jesus don't know scripture. O tal vez decir que Jesús no conoce las escrituras. So we know that it's not really coming from these people, but it's coming from Satan himself. Entonces nosotros sabemos que no viene directamente de la gente, sino que está viniendo de Satanás él mismo. Because the moment that Satan found out that Jesus was the Son of God, Satan did doing everything in his power to find some fault against Jesus. Porque a ese momento, en cuanto Satanás puede encontrar una culpa en Jesús, entonces lo va a traer para abajo. It started right after his baptism and went into the desert 40 days and 40 nights in fasting. Comenzó después de su bautizo, cuando él se fue al desierto y estuvo en ayuna por 40 días y 40 noches. Satan began to twist up scripture and to trip up the Son of God. Satanás comenzó
a torcer la palabra de Dios y tratar de usarla al Hijo de Dios. So we find ourselves all the way up here in chapter 8 where Satan is still throwing accusation against the Son of God. Y ahora nos encontramos en el capítulo 8 de Juan, donde Satanás está tratando de usar la misma manera. So Satan is using the prostitute sin against as an instrument to cast at the Son of God. Entonces Satanás está usando el pecado de esta mujer para tratar de poner a Jesús en prueba. And the scribes and the Pharisees is also using the scripture to try to trip up the Son of God. Y los sacerdotes y los escribas están también usando las escrituras para tratar de poner que Jesús fuera culpable. But you know, when you know the scriptures and you know the truth and the truth is in you, you know you can keep silent. Pero cuando tú conoces las escrituras y tú sabes la palabra de Dios, tú sabes cuándo deberías de hablar y cuándo callarte. Because he says that Jesus, in verse 6, it says, Jesus stooped down with his finger and wrote on the ground. Y en el versículo 6 dice, con esa pregunta le estaba teniendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir al suelo. And verse 7, but when they persist in asking him, he straightened up and said to them, he who is without sin among you, let him be the first to throw a stone at her. Y el 7 dice, y como ellos lo acusaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que es del libro de pecado, aquel de ustedes que está libre de pecados, que tire la primera piedra. Two things here. Dos cosas aquí. One, when people are bringing accusation against you, you have to learn to hold your tongue. Primero, cuando alguien te está acusando de algo, tienes que aprender de quedarte, de no usar la lengua. Two, when you're holding your tongue, the word of God or the Spirit of God will give you the word to say. Dos, cuando estás poniendo tu lengua que no hable, a ese momento Dios te va a decir qué es lo que vas a tener que hacer. I call this the moment of being cool, calm, and collected. Yo llamo este momento que uno esté cool, calm and collected. Because if you know the hearts of man, Porque si tú conoces el corazón del hombre, you know you won't get tripped up. tú sabes que no te vas a poner frático. It's the people who trying to respond to defend themselves or to justify themselves is the one that gets in trouble. Muchas veces es la persona que se está tratando de defender que se pone en problemas. And when you make a bold statement as Jesus did, then you go silent. Y cuando tú dices algo fuerte, así como lo dijo Jesús, a veces nos ponemos en silencio. And let them ponder for a moment of what you said. Y que ellos se pongan a pensar un poco sobre lo que acabaste de decir. I've learned that a long time ago. Eso yo lo aprendí hace mucho tiempo. I used to be a quick draw. Yo antes muy rápido me metía en la drama. And at the end now, I'm seem to hold my peace. Y ahora lo que hago es que detengo mi paz. It's not too often or not very often that you see me turn into a hothead. No es muy seguido que uno me ve que me esté enojando mucho. Because when you know the truth, Porque cuando tú conoces la verdad, the truth will defend you. la verdad te va a proteger. Look at verse 8 and 9. It says again, he stooped down and wrote on the ground. En el 8 dice, inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. And when they heard it, they began to go out one by one, beginning with the older one. Y al 9 dice, al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, And he was left alone. comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer, And the woman where she was, and in the center of the court. que aún seguía allí. And verse 10 and let's just do verse 10, and I want to wrap up in verse 11. Vamos a hacer el 10 y después vamos a terminar con el 11. And straightening up, Jesus said to the woman, where are they? Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Jesus is asking the woman to look around. La mujer le está diciendo a Jesús que mire a todo su alrededor.
When Jesus is on your side, Cuando Jesús está a tu lado, you can look around tú puedes mirar por todas partes and your enemy disappear. y tu enemigo se va a desaparecer. It's because of the protection of God around you. Es por la protección que Dios tiene a tu alrededor. Jesus asked the second question. Y después le hace la segunda pregunta a la mujer. Verse 10, he says, did no one condemn you? ¿Ya nadie te condena? See, the question is not, did they condemn the woman? Entonces la pregunta no es condenaron a la mujer. The question is that they had sin in their lives. La pregunta era que si ellos tenían pecado en sus vidas. Because Jesus asked them, what about the sin in your life? Porque Jesús a ese momento les preguntó a ellos, ¿y el pecado que tienen ustedes en su vida? See, sometimes we have to stop and think. A veces nos tenemos que parar y pensar. See, this is the reason why my title was that Jesus was sent to forgive your sin. Por eso el título de esta lección se llama que Jesús fue enviado para tus pecados. This is the reason why Jesus came. Y esta es la razón por qué vino Jesús. Because in verse 11, he says to her, Porque en el 11 Jesús le dice a ella, because she did respond to the Lord, she says, no one. ella le contestó a Jesús y le dice, nadie, He Señor. says, I did not condemn you either. Y después Jesús le respuesta le dice, tampoco yo te condeno. See, Jesus came to bring peace. Ahora Jesús vino a traer la paz. But the only way that we can have peace if he forgives us. Pero la única manera que vamos a tener nosotros paz es si Él nos perdona. And he's already forgiven you. Y Él ya te ha perdonado. He died upon the cross for our sin. Él murió en la cruz por nuestros pecados. He's given us an opportunity right now Él nos está dando la oportunidad ahorita to believe in him. que para creer en Él. And he want to take your pain. Y Él quiere quitarte tu dolor. He want to take your shame. Él quiere quitar tu vergüenza. He want to take your troubles. Él quiere quitar todas tus preocupaciones. He want to take your heartaches, Él quiere quitar las cosas que te duelen en el corazón. your disappointments. Todo lo que te daña. It says, cast them all at the cross, La palabra nos dice que pongamos todo sobre la cruz. for he cares for you. Porque a Él tú le importas. Isn't this reassurance what he said to the woman here in verse 11? ¿No te asegura mucho más ahora lo que Él le dice aquí a la mujer en el 11? He says here, he says, go, from now on, sin no more. Le dice, ahora vete y no vuelvas a pecar. You notice Jesus already forgave her of sin. Se dan cuenta que Jesús ya la había perdonado por sus pecados. Look, he says, go, sin no more. Mira, Él le dice, ahora vete y ya no vuelvas a pecar. Why are we so hard on people? ¿Por qué es que nosotros somos tan duros con las personas? Why are you so hard on yourself? ¿Por qué eres tan duro con ti mismo? If God has forgiven you, Si Dios ya te ha perdonado, we should be first to forgive others and forgive ourselves. nosotros deberíamos de ser primeros para perdonar a los otros y perdonarnos a nosotros mismos. And this is why it's important. Y por eso es que esto es importante. We're going to have Anthony to come back on and lead us in worship, and then I will come back and close. Vamos a tener a Anthony y él nos va a cerrar en una canción y después regresaremos nosotros. Thank you, Anthony. Gracias, hermano Anthony. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For he is good, he's above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, his love endures forever. For the life that's been reborn, his love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise,
sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. From the rising to the setting sun, His love endures forever. By the grace will carry on, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Forever. Thank you, Anthony, for closing us out with that song. Gracias, Anthony, por cerrarnos con esa canción. Now, if you're here today Ahora, si tú estás aquí hoy and you haven't put your trust in the Lord, y no has ponido tu confianza en el Señor, this is an opportunity to do it. esta es una oportunidad para hacerlo. As the scripture said, if you believe with your heart Como dicen las Escrituras, si tú crees en tu corazón and confess with your mouth y confiesas con tu boca that the Lord Jesus que el Señor Jesús is risen from the dead, ha resucitado de los muertos, you will be saved. vas a ser salvo. And I believe what the scripture says. Y yo creo lo que dicen las Escrituras. If you're here today and don't know him, Si tú estás aquí y no lo conoces and you heard our voice, y has escuchado nuestras voces and you hear the report, y escuchas lo que está diciendo, what's stopping you? ¿qué es lo que te está parando? Because God has a plan for all of us. Porque Dios tiene un plan para todos. He has a plan for you right now. Él tiene un plan para ti ahorita. You need to put your trust in him. Tienes que poner tu confianza a Él. And when you do, Y cuando lo hagas, amazing things will begin to happen. cosas maravillosas van a comenzar a suceder. Pray with me. Oren conmigo. Father, we thank you again and we praise you. Padre, te damos gracias y te alabamos. Now, Lord, as we begin to get our day started, Ahora, Padre, mientras que comenzamos nuestro día, Lord, guide our footsteps. guía nuestros pasos. Father, lead us through the people whom you have chosen for us to speak to. Llévanos a las personas que tú has escogido para que nosotros platiquemos de ti. Father, help us to do your will. Que podamos hacer tu voluntad. Help us to walk according to your word, Ayúdanos a caminar en tu palabra your plans that you have for us. y en tus planes que tú tienes para nosotros. Father, as we come together again, Padre, hasta que lleguemos una vez más juntos, lead us forth. tú guíanos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Until we meet again, Hasta que nos veamos de nuevo. may God bless your day. Que Dios bendiga tu día.